अस्सलाम वालेकुम। घरेलू हालात, फ़ाइनेंशियल मसाइल और अगर हम आजकल देखें तो पूरी दुनिया और मुल्क में जो हालात हैं जिसमें हमें कुछ ये नहीं पता कि कल बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं, लोगों की नौकरियां रहेंगी कि नहीं, पेट्रोल महंगा होगा या सस्ता होगा वगैरह वगैरह, ये सब हालात हमारे ज़हनी दबाव का एक बहुत बड़ा सबब बनते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये हमारे इर्द गिर्द के माहौल की वजह से तो हम ज़हनी दबाव महसूस करते हैं, मगर कौन सी ऐसी हमारे शख्सियत की पहलू हैं, कौन से ऐसे अनासर हैं जो कि हमारे ज़हनी दबाव में इजाफ़ा करती हैं या उसका सबब भी बनती हैं। पहले तो थोड़ी बात कर लेते हैं कि ज़हनी दबाव होता क्या है। ये एक फ़िज़िकल रिस्पॉन्स है हमारे जिस्म का, जब भी कोई हमारे इर्द गिर्द तब्दीली हो या हमारी बॉडी और माइंड थ्रेटन्ड महसूस करें। और ज़हनी दबाव हमें छोटी चीज़ों से और बड़ी चीज़ों से हो सकता है। छोटी चीज़ ये हो सकती है कि आपके घर कोई मेहमान आ गए हैं, बड़ी चीज़ ये हो सकती है कि आपकी नौकरी चली गई। ज़हनी दबाव दोनों मुस्बत और मनफ़ी ज़िंदगी की तब्दीलियों की वजह से हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप घर बना रहे हैं, आपकी प्रमोशन हुई है, ये आपके लिए मस्बत ज़िंदगी की चेंजेस हैं, मगर ये भी ज़हनी दबाव का हिस्सा बन सकती हैं क्योंकि अब आपको मेहनत ज़्यादा शायद करनी पड़े, कॉन्ट्रैक्टर्स वग़ैरह के साथ बातचीत करनी पड़े, वक्त पे चीज़ें हो नहीं रहीं, और मनफ़ी हालात तो वैसे ही ज़हनी दबाव का सबब बनते हैं। ज़हनी दबाव एक्यूट नेचर का हो सकता है, यानी कि शिद्दत से कोई भी तब्दीली ज़िंदगी में आई, कोई बीमारी का पता चले, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह, और ये साला साल चलने वाली छोटी छोटी परेशानियां और मुश्किलात की वजह से भी हो सकता है, जिसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। किसी को पेन सारा वक्त बॉडी में रहे, कोई ऐसा समझ ना आए कि कोई मेडिकल रीज़न क्या है या कोई बड़ी बीमारी ना हो, मगर क्रॉनिक पेन भी एक तरह से क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह बन सकती है। इसके अलावा अगर घर में किसी के साथ रिलेशनशिप में मसाइल हैं और कॉन्स्टेंटली लड़ाई झगड़ा रहता है, तो ये भी क्रॉनिक स्ट्रेस का सबब बन सकती है। थोड़ा बहुत ज़हनी दबाव तो ज़िंदगी में अच्छा है क्योंकि ये हमें मदद देता है कि जो भी तब्दीली आ रही है हम उससे निमट सकें, हम अपने अंदर तब्दीली ला सकें, अपने माहौल में कुछ तब्दीली ला सकें, ताकि हम बेहतर तरीके से इस चेंज के साथ डील कर सकें। एक्सटर्नल रीज़न्स ऑफ स्ट्रेसर्स को हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर माली हालात लोगों के ख़राब हैं या घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा रहता है या फिर ख़ानदान, बच्चे, उनका ख़्याल रखना, नौकरी में मसाइल रहना, ऐसा माहौल होना नौकरी का जिसमें आप एडजस्ट ना कर पाएँ, तो ये यकीनन ज़हनी दबाव का एक सबब बनते हैं। आइए मगर फ़ोकस इस बात पे करते हैं कि कौन से इंटरनल रीज़न्स हैं जो फिर आपको अपने एक्सटर्नल स्ट्रेसेस को हैंडल करने में भी मदद नहीं देते और ख़ास तौर पे अपनी बज़ाते ख़ुद भी एक वजह बन जाते हैं आपके ज़हनी दबाव का। 6 ऐसी चीज़ें जो हमारी शख्सियत का पहलू हो सकती हैं और हमारे ज़हनी दबाव की वजह बने, उसमें सबसे अहम कि हम बेयकीनी, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट ना कर पाएँ। इसके अलावा शदीद पेसिमिज़्म और मायूसी महसूस करना, अपने साथ मनफ़ी सेल्फ़ टॉक करना, अपने बारे में बहुत बुरा सोचना, अपने आप को नीचा दिखाना। इसके अलावा लोगों को मना ना कर पाना, असर्ट ना कर पाना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान ना कर पाना। कमाल परस्ती और परफेक्शनिज़्म भी ज़हनी दबाव का एक वजह बनती है। जब हम चाहते हैं कि कोई चीज़ हमेशा इसी तरह हो, इसी के मुताबिक हो, और एक आखिरी बात कि हम जब अपने आप से या लोगों से ऐसी तवक्कुआत रखते हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं है, हकीकत पर मबनी नहीं है, ना उस शख्स में वो सलाहियत है, ना आप में वो सलाहियत है कि आप उस पर पूरा उतर सकें, और कॉन्स्टेंटली उन तवक्कुआत को अपने जहन में रखना। ज़हनी दबाव से निमटने के लिए आपने तो सुना होगा कि अगर हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस करें, अपने लिए वक्त निकालें, अपने लव्ड वन के साथ वक्त गुजारें और साथ साथ वर्जिश वगैरह करें, तो ये हमारे ज़हनी दबाव को निमटने में मदद देगा। अगर आपका मसला ये अंदरूनी शख्सियत के पहलू हैं जो आपके ज़हनी दबाव की वजह बनते हैं, तो इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको इनके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, वरना फिर आप अपने ज़हनी दबाव से बेहतर तरह से नहीं निमट सकेंगे। मसलन अगर आपका मसला ये है कि आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो इसको पहले निशानदही करना और फिर ये सोचना कि बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। जो चीज़ तो आपके कंट्रोल में है उस पर ज़रूर काम कीजिए, मगर जो चीज़ें आपके बियॉन्ड हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी दुनिया है, एक बहुत बड़ी लाइफ है, उसमें बहुत सारे लोग और चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हमारी भी लिमिटेशंस हैं और लोग भी हमारे बियॉन्ड हैं और कुछ चीज़ें भी हमारे
بیونڈ ہیں، تو پھر ہم لیٹ گو کرنا سیکھیں گے اور اس انسرٹنٹی کے ساتھ زندگی کو گزارنا سیکھیں گے اور اس کو انجوائے بھی کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا مسئلہ کمال پرستی پرفیکشنزم ہے تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ڈالنا کہ کتنی پرفیکشنزم ٹھیک ہے اور کہاں یہ پرفیکشنزم آپ کو اور آپ کے پیاروں کے لیے مسئلہ بن رہی ہے اور کہاں اس کو بھی آپ کو لیٹ گو کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی بہت پرفیکشنزم تو آپ کو یقیناً مدد کرتی ہوگی آپ کے کام میں، مگر جب یہ ذہنی دباؤ ہی کا باعث بن رہی ہے تو سوال اپنے آپ سے کرنا ہے کہ کیا یہی اپنے ساتھ پرفیکشنزم رکھنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے آپ سے یا لوگوں سے ایسی توقعات رکھتے ہیں جو کہ ریئلسٹک نہیں ہیں تو ان کو بھی اسیس کرنا۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں ان کی بہت ساری مثبت باتیں بھی ہوں گی جن کی وجہ سے شاید آپ نے ان کے ساتھ تعلق رکھا ہے، اور کچھ چیزیں ان کی لمیٹیشنز ہوں گی، وہ ان کی نہ شخصیت کا حصہ ہیں نہ وہ اس کے اوپر کوئی کام کر سکتے ہیں، اور شاید کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں، وہ تو صرف آپ کی توقع ہے کہ ان کو اس طرح سے ہونا چاہیے یا اس طرح سے کرنا چاہیے یا مجھے ایسا ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کی اس طرح کی کچھ توقعات ہیں ان کو بھی ریئلسٹکلی دیکھیں کہ آیا یہ ممکن ہے۔ خاص طور پہ یہ توقعات آپ کی اپنے دوستوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے پارٹنرز کے ساتھ ایسی ہیں جو کہ ریئلسٹک نہیں ہیں اور آپ کے ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نیگیٹو سیلف ٹاک کرتے ہیں اور بہت زیادہ پیسمسٹک ہیں، تو ذرا سا جائزہ لیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ کیا بچپن کے واقعات، حالات، جس طرح سے آپ کی اپ برنگنگ ہوئی ہے، جس طرح سے آپ کو آپ کے لوڈ ونز نے یہ پیغامات دیے ہیں جو اب آپ کے اندر انٹرنلائز ہو گئے ہیں اور اب آپ ان پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور کانسٹنٹلی اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے آپ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو نیچا دکھاتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو سمجھیں اور اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں اور اپنے لیے کمپیشن رکھیں، تاکہ آپ نے اپنے ساتھ جو ایک طرح سے منفی قسم کی بات چیت کر کے اپنے آپ کے لیے بھی مشکل کی ہوئی ہے زندگی اور اپنے لوڈ ونز کے لیے بھی، اس پہ آپ کام کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ویسے آپ پہلے تو کبھی اس طرح منفی سوچ نہیں رکھتے تھے، نیگیٹو سیلف ٹاک نہیں کرتے تھے، پیسمسٹک بھی نہیں تھے، مگر اب یہ کچھ عرصے سے آپ ایسا محسوس کریں، ساتھ آپ کی نیند، بھوک کے مسائل بھی شروع ہو گئے ہیں اور آپ ویسے بھی لو انرجی محسوس کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ ڈپریشن ہو، اور ہم نے ایک پروگرام ڈپریشن پہ بھی ریکارڈ کیا ہوا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسرٹ نہیں کر سکتے، لوگوں کو منع نہیں کر سکتے، اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، لوگوں کے ساتھ باؤنڈریز نہیں سیٹ کر سکتے، تو یہ سوچیں کہ کیا آپ کو طریقہ کار ہی نہیں آتا، یا اس کے پیچھے بھی کوئی پرفیکشنزم، اپنے آپ سے ایکسپیکٹیشن، لوگوں سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ نہیں اچھے لوگ تو دوسروں کو منع نہیں کرتے، میں جتنی بھی تھکی ہوں خیر ہے، کوئی بھی میرے گھر مہمان آنا چاہتا ہے آ جائے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ تو آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو طریقہ تو آتا ہے مگر کچھ تعلقات میں آپ اپنے ساتھ اتنی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ آپ پھر اسرٹ نہیں کر پاتے۔ آج کل کے دور میں ذہنی دباؤ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور واقعی یقیناً بہت سارے ہمارے ارد گرد ایسے حالات ہیں جو ہمارے ذہنی دباؤ کا حصہ بنتے ہیں، مگر اس بات پر یقین رکھیں کہ اگر آپ اپنے اندرونی شخصیت کے پہلوؤں پہ بھی کام کریں گے تو آپ بہتر طریقے سے اپنے حالات کو بھی مینج کر سکیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دیکھتے رہیں معاشرہ اور نفسیات، ہمارے پروگرام کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ۔